Bui bethai ki bijanai ti praja bisinui ki umurni third semester ro pornai bojonti debruma ninu khungo thangu shoika 24 ramchandra ni MLA Ronjit Debruma thana chalkisa sekano bojonti debruma bui bokro phatirui thikaba mani jolakorok treatment khamini yak lobo shak hamliya pathago langma chonani nangkha obai khnawi Bishamganj Toksha Parawa thangu shoika MLA Ronjit Debruma logi tongo amsanino hoda hamkrani samung tangnai borongunang Suron Debruma Amsogo haino hai Sangsad TV channel nung logi tongo ang Susila Debruma sung belaitino kha khama sincha khairmo sincha kokuma tuwi figa nong bustango haino hai Sangsati mangping sinti furungnani nei lukurokno kisa su koyekdin age no nugui mankana social media o ba news rogo nugui mankana buri sikla bujagai thuika eba buini bosongo bujagai thuika jeng kisa se khnawi manka phiaba sung sasugui manya akokno sung tini a thayono phai sokpaika Bisramganjoni Toksha Parawo oro yango kok salai tong sung bobai tolo kok sanai borong manang sini sar MLA Ronjit Debruma phai sobai jak nainani sung bobai kok sanai bo abono tam step naha puila sung gotno no sai khnari nai norno ani yago tongo FIR copy phiaba oro receipt borok gotno tuyei receipt borok no kono receipt copy riya borok just obo yak bai suimasi abo nugui paika yangbo jai hok borok je suimani sung bujika anga norno tabuk sara nai tongo Bojonti Debruma bufani mungkai Bosonto Debruma bumani mungkai Kosolla hingke borok nogo bupra jakha rompre jakha sopre jakha emonki thuina pojonto nangkha bokhoro phatijak thuithangnai Bojonti Debrumani buma Bosonto Debruma sago chutklaijak Bojonti Debruma tangi thuika ang tangno sai khnari nai Bojonti Debruma thuimani hingke borni jagao dojar ha khurkha hingke kaisa wan joibo songni Orun dangamo Orun Das nei khoroksa sung borongni mungoi kaisa complaint mangkha jita oro sijak o FIR ko Orun Das ni mungino complaint sijak hingka Orun Das hong ni drugs packet phobjak tongphu jaga hingke borongni Bosonto Parani Toksha Parani borongni jagao wanjibo songni Orun Das bongni drugs packet da tablet packet da borok hatola phobjak tinphaimani borok siya malik saimaya jagani malik saimaya jagani malik hingke Bosonto Debruma hingke borok no tangnani ba borok samung khaine nei hakhurka hingke ajorao borok mao maine sibisiya a packet no dojar driver busuk khurka busuk tamungkha borok manui da tongkha saimaya phiaba a jagao no dojar khur tongma jagao no boni je drugs packet tablet packet phobjak nei borok phai chini manui karindi Orun Das Bosonto Debruma no saka chini manui karindi nei chini rangni mari tongo aro chini tablet tongo drugs tongo nei nongkhorka kok phiaba borok gosimaya borok nugya nei sing boni bukhuk sai mangkha ba oro sujak nukha hingke aboni yak ulowo Bosonto Debrumani bihinno Kosolla tamo Tripurada Bosonto Debrumani bihinno Kosolla mol somno borok walai laikha walai pore bokhorogo latha bairi bokhoro phatiri khiklai dikha abono khnaboi nuguino tabo Bosonto Debrumani busala busajuk chong thangka busajuk college pori tongo Bojonti tabuk je thui thangnai Bojonti thange mana khaika Bojonti no bukha thui kebakha tarpore hospital klangkha ro Bisramganj hospital nei tarpore hingke GB refer khaika GB ni hilchero thangka bono treatment khaimani banchiri mandiya botak thui thangka borisikla college pori una college pori tongo bini umur hingkai 20 years 20 bosor ungkha bo thui thangjaka phiaba kokha omono lukurok jita complaint dimani thanao borok je FIR khramani khairimani abo kono action korei doshi borok je borok no doshi hino borok no kisa ro arrest khaikano phiaba phiyogoi rohoka nei jeng khlai mankha phiaba tangai phiyongna nang tabuk lukurok koksil chawoi tongo tangai phiyongna nang chini borok le thuini si thangka bujagei hingke tangai phiyongna nang a kongno a kokte mane khnaka borom ganang MLA Ronjit Debrumani khunju thangui soika botini lainani phaika botini tamo
एक्शन माहा आबोसिं नायलायनाय खोनालायनाय बरक बाहाय याकरि सेरानि नाय दं न मानजय दंनि स्रां जाति टिभि चेनेल बाय tongko o gudana ro khurgui tongko haino aphoraba नों आफोर Kula डाक्टर o ना jokon नायजाखा bakha tale matha. दाइजाक मन प्रेसक्रिप्शन टं टं aro bebak joma ro baijan hari थानाबो Sir thana da dai toibo sir. थाना Thana jaun lagbat ja. Thana dare to toibo saippa. Badi state kare badir college purwa konna bojonti de burma. boi nai thei rok pakho angbo ta bung na hari ta ula ti thakla rok thai tongko phikung ro se gola thai sa ji pai lia sa akip ma prope kisa hamma haing thai sa যখন রক্তটা বাইর করছিল ভিতরে জমা haino হয়েছিল hai তখন matan pika ta haino hai talang pika ta injone bohok urcek piu kuli ma hai engo hinung ka hain hai talang pika silja kata mina doktor ajeng operation khlaimen doktor oko cancer doktor talang di ara tei talang di ni satika ke hain hai jeng ara punuk hai pika ta cancer barat lang বলছে এখানে দেখা করে শিলচরে বলছে এটা ক্যান্সার হসপিটালে নিয়ে যাবে তারপরে তারা আছে এখানে আগরতলায় আছে তারপর ক্যান্সার হসপিটালে বুঝে না এটা ক্যান্সার হসপিটালে তারা দেখালে তাহলে আবার আরো না ক্যান্সার হসপিটালে নিতে হবে aro ওই ক্যান্সার হসপিটালে এটা মোটামুটি আমরা oko 20 তারিখে মারা গেছে 20 তারিখ কত 21 তারিখ ডিসেম্বর 20 তারিখে 20 তারিখ স্যার ডিসেম্বর 20 তারিখে মারা গেছে December 20 তারিখে মারা গেছে এই 20 ডিসেম্বরে ডেথ হইছে 20 ডিসেম্বর হাসপাতালে মারা গেছে বিশ্রামজি হাসপাতালে জিবি এজিএমসি তে এজিএমসি এন্ড জিবিপি ক্যান্সার ডাক্তার জিবিপি হসপিটালে মারা গেছে আর কি না একাই ট্রিটমেন্ট আর ডক্টর ফুনুকা বিনি ইনজুরি কাম abo thei hamya kuthumo injagoi nai chawum ka operation khlaika khiblaika silja talangai nai শিলচর তলাঙ্কা silja roi thangka ও সিনজুরি দিছে bai nai sam hali buma basa uloke mang khai bai nai big bai bahan juk phai la thakoro mo kotoma tei nai je upolok tei nangai phai bai man thum saka thum hali inke ba arono behu sai ngai tong bai khable se tei sa kuburo bai kha kono mate se nawa ka phai man lai su na hali buma basa na বহুত জায়গা কথা না u aro o ko lai jang no thang কেস বা থানা কোন এফআইআর দেখাইছে আপনার কেস খাইছে স্যার কেস কোন হুকো খায় বড় রাং রইনে হুকো খায় kuboi tong আপরো khata আচ্ছা নন আ কেস নি কপি তো তংকি মানে tong কপি তোলা tong কপি তো কপি